লিল্লাহে তাকবীর। হে যুবক জোরে বলো লিল্লাহে তাকবীর। হে যুবক জোরে বলো লিল্লাহে তাকবীর। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ऐ तेरा मेरा रिश्ता क्या, ऐ तेरा मेरा रिश्ता क्या, ऐ पीछे से बोलो तेरा मेरा रिश्ता क्या, दोनों हाथ उठा के बोलो तेरा मेरा रिश्ता क्या, दोनों हाथ उठा के बोलो तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। लिल्लाहे तकबीर, लिल्लाहे तकबीर। কানুন মানছি না, মানবো না। কানুন মানছি না, মানবো না। মানছি না, মানবো না। যে সমস্ত ভাই মিছিলে দাঁড়িয়েছেন দয়া করে আপনারা দুশো টাকা গ্যাপ নিয়ে রাখুন, একটু গ্যাপ নিয়ে রাখুন, অন্তত 200 শুনুন, আপনার পেছিয়ে যান, দুপুর করে গ্যাপ দেন। যে সমস্ত ভাই মিছিলে আছেন দুপুর করে গ্যাপ দিয়ে রাখুন।
তাকবীর হে যুবক জোরে বলো লিল্লাহে তাকবীর হে যুবক জোরে বলো লিল্লাহে তাকবীর तेरा मेरा रिश्ता क्या ऐ तेरा मेरा रिश्ता क्या ऐ तेरा मेरा रिश्ता क्या ऐ पीछे से बोलो तेरा मेरा रिश्ता क्या दोनों हाथ उठा के बोलो तेरा मेरा रिश्ता क्या